Marruecos y España con anuncios importantes para fortalecer esta relación. Un nuevo fondo financiero que va a permitir dotar de 800 millones de euros a aquellos proyectos que empresas españolas desarrollen en Marruecos. También en el ámbito de la colaboración turística para seguir reforzando una industria turística con grandes inversiones de empresas españolas también en Marruecos y sobre todo con un impacto también en la generación de empleo, o un memorándum entre Cofides y el Fondo Soberano IDMAR que va a permitir también dar una cobertura a proyectos de inversión en ambos países. Por lo tanto, un resultado muy positivo que supone sin duda un respaldo a esta sólida relación económica y financiera, siendo, como es Marruecos para España, un socio prioritario en nuestra política comercial y que hoy se pone de manifiesto con la presencia de más de 400 empresas en este foro que supone para Marruecos y para España un éxito desde el punto de vista de reforzar, relanzar una relación económica que no solo beneficia a los países, sino también a las empresas y sobre todo que se traslade en la creación de empleo y en ese futuro que queremos trabajar juntos en el ámbito, se ha hablado de la sostenibilidad, de la digitalización, cómo podemos afrontar los retos de futuro como verdaderas oportunidades, y hoy Marruecos y España encaran ese futuro con optimismo y buscando en la colaboración público-privada la palanca para que este futuro lo podamos convertir en nuevos empleos, en más empresas que inviertan en Marruecos y también en oportunidades para que efectivamente Marruecos y España refuercen esa sólida relación económica que hoy se ve también en este foro empresarial y mañana en la celebración de esa importante reunión de alto nivel después de 8 años, lo que pone de manifiesto también que las relaciones bilaterales y las relaciones diplomáticas están en un estado muy sólido también y yo creo que excelente. Les relations entre le Maroc et l'Espagne s'inscrivent dans une nouvelle dynamique suite à la mise en place de la feuille de route décidée lors de la dernière visite de Don Pedro Sánchez au Maroc en avril 2022, où il a été décidé sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de renforcer les relations entre les deux pays dans un cadre de respect mutuel et de franchise. Aujourd'hui, nous sommes en train de concrétiser ce renforcement à travers l'appui aux opérateurs économiques. Comme vous le savez, l'Espagne est notre premier partenaire commercial depuis plusieurs années et les échanges commerciaux entre nos deux pays augmentent de manière exponentielle. L'augmentation entre 2022 et 2021 est de plus de 20%. À fin novembre, et nous attendons encore les résultats de décembre, nous sommes aujourd'hui fiers de voir la complémentarité, notamment au niveau industriel, entre les deux pays. Les deux plateformes ensemble peuvent constituer une plateforme unique qui est parmi les plus compétitives au monde et décarbonée pour créer des opportunités d'emploi au Maroc et en Espagne. Maroc-Espagne est un nouveau départ pour la relation économique renouvelée et rénovée entre nos deux pays, avec un focus sur les secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, le secteur de la santé et bien sûr le traitement des eaux. Entre le Maroc et l'Espagne, on est des pays voisins, des pays frères et nous avons beaucoup de complémentarité. Ces complémentarités nous permettent d'envisager de construire ensemble des écosystèmes dans des secteurs comme le textile, l'automobile, l'aéronautique et beaucoup d'autres secteurs aussi. Donc avec la charte d'investissement qui va être déployée très prochainement et sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, je pense que les opportunités sont là pour lancer des investissements ou co-investir ensemble dans un partenariat win-win. Fédération des industriels des matériaux de construction. Nous sommes ici pour célébrer cette relation que nous avons très particulière avec l'Espagne et consolider nos relations économiques avec nos partenaires espagnols. Aujourd'hui, l'Espagne est devenue le premier client et premier fournisseur du Maroc. Et donc nous avons une relation économique très forte, très importante. Dans la construction, aussi dans les matériaux de construction, nous avons des grandes unités de production qui sont installées au Maroc et qui fabriquent pour l'Europe, notamment, je citerai l'usine de Roca,
qui fabrique des sanitaires et qui a une grosse capacité, qui est une des meilleures usines installées à travers le monde et qui travaille ici pour l'Espagne et d'autres pays en Europe. Hay muchísimos intereses de empresas españolas en Marruecos y tenemos todos la obligación de trabajar para conseguir que se desarrolle más actividad, puesto que aunque ya somos uno de los socios preferentes, tanto Marruecos como España, el potencial es enorme. España puede ser la puerta a Europa para las empresas marroquíes y en sentido contrario Marruecos es sin duda la puerta para entrar en el mercado africano. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que trabajar para ayudar a que se den las circunstancias para que cada vez haya más inversión y más intercambio comercial entre España y Marruecos.